Salam alaikum. Dans la séance, on va voir deux exercices tirés de deux séries du prof Le Menti. Alors, le deuxième exercice, on va voir plusieurs idées. Donc, l'exercice 2, je vais vous donner une indication. Après, faites un essai. Alors, on a eu une suite géométrique de raison Q. Tel que pour tout n de n, on a eu n est différent de 0. Alors, pour résoudre l'exercice là, donc, je vais vous donner une seule indication. Le reste, c'est juste le calcul. Donc, la deux idées. Donc, le reste, c'est juste le calcul. C'est pour cela, c'est à vous de faire le calcul. Donc, le calcul, ce que tu as moi, je vais vous donner une indication et vous allez faire le reste. Donc, si vous trouvez une difficulté, revenez pour voir le corriger. Donc, l'indication que je pourrais vous donner, puisqu'il y a une suite géométrique, donc il s'écrit sous cette forme. On a pour tout n de n, donc il est égal à u0 fois q à la puissance n. Utilisez cette idée et commencez par les choses les plus simples. Calculez d'abord s, puis t, puis quand vous trouvez t, calculez l'inverse de 1 sur t. Puis on va faire le reste. Donc, alors, il y a une suite géométrique qui est n différent de 0. Donc, talifa S, c'est la somme d'une suite géométrique. Est égale à et 0. Et faites donc, ou bien accélérer la lecture de la vidéo pour gagner du temps. Plus U1 plus jusqu'à UN moins 1. Donc, U0, U1, je peux l'écrire sous cette forme-là. C'est U0 fois Q à la puissance 1. U2, c'est U0 fois Q au carré. Jusqu'à, donc UN, c'est U0 fois Q à la puissance N moins 1. Donc, comme vous voyez, je peux factoriser par U0. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? C'est un facteur de 1 plus Q à la puissance 1 plus Q carré plus Q à la puissance n moins 1. Donc, comme vous voyez, c'est U0 facteur. Donc, ça, c'est la somme d'une suite géométrique. Est égal, ça, c'est égal exactement. Donc, c'est le premier terme, c'est 1. Donc, 1 fois quoi? Fois 1 moins Q, la raison. À la puissance, ça, c'est ce 1, je peux l'écrire sur Q à la puissance 0. Donc, Q à la puissance n moins 1, moins ce 0 là, plus 1. Donc, c'est-à-dire Q à la puissance n. Sûr. Donc, je rappelle que puisqu'il y a une suite géométrique, donc Q est différent de 1. Pourquoi? Là, comme vous savez, si une suite géométrique, on a un plus 1 est égal à Q fois un. Donc, si Q est égal à 1, on aurait donc un, c'est constante. C'est une constante. Donc, Q est différent de 0 et de 1. Différent de 0 de 1. Donc, ça, c'est 1 moins Q. Donc, on a d'où S est égal à U0 fois 1 moins Q à la puissance n, le tout sur 1 moins Q. On a trouvé S. Je vais trouver T. T, c'est 1 sur U0 plus 1 sur U1 plus... Je vais trouver T, puis je vais passer à l'inverse, 1 sur T. Donc, T est égal. Alors,
soit n un élément de n étoile. Donc t est égal à 1 sur E0 plus 1. Donc tous ces termes sont U0 et 1 sont différents de 0. 1 sur U1 plus jusqu'à 1 sur UN moins 1. Je vais procéder de la même façon que la question comme on a fait pour trouver S. Donc 1 U0 U1 c'est U0 fois Q plus 1 donc sur U0 fois Q à la puissance n moins 1. Donc comme vous voyez, je peux factoriser par 1 sur U0. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 plus 1 sur Q plus 1 sur Q carré et ainsi de suite jusque 1 sur Q à la puissance n moins 1. Donc on a dit que 1 et Q est différent de 1. Donc est égal à 1 sur U0. Facteur, donc ça c'est la somme d'une suite géométrique. Donc il est égal à premier terme c'est 1 fois 1 moins 1 sur Q le tout à la puissance n moins 1 plus 1 moins 0, donc c'est à la puissance n. Donc ici c'est 1 moins 1 sur Q. Donc est égal à 1 sur E0 fois, donc ici le dénominateur commun c'est Q. Donc ici je vais avoir Q moins 1. Donc ici 1 moins 1 sur Q, le tout à la puissance n. Ce Q, je peux le faire venir ici, faire passer par ce côté-là. Donc ça c'est T. D'où 1 sur T est égal U0 sur Q fois Q moins 1, le tout sur 1 moins 1 sur Q à la puissance n. Donc d'où S sur T donc est égal S. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour S? On a trouvé que S c'est U0 fois 1 moins Q à la puissance n, le tout sur 1 moins Q. Je vais m'assurer. Donc oui, c'est ça. Fois 1 sur T, on l'a trouvé. Maintenant, c'est égal à U0 sur Q. U0 sur Q fois Q moins 1 sur 1 moins 1 sur Q, le tout à la puissance n. Donc est égal, ici Q est différent de 1, donc ça c'est moins 1 moins Q, moins. Donc c'est moins U0 au carré, moins U0 au carré, je simplifie par ce. Donc ici c'est fois 1 moins Q à la puissance n. Ça, le dénominateur commun c'est Q sur n. Et ça c'est Q à la puissance n moins 1. Cette 1, je l'ai écrit sous cette forme. Q à la puissance n sur Q à la puissance n. Donc est égal à, ça c'est moins, donc je peux multiplier cette quantité par moins 1. Donc si je multiplie par moins 1, donc ça serait 1 moins Q à la puissance n fois moins 1. Donc ça va se simplifier avec ce moins là.
Q différent de 1, donc Q à la puissance n différent de 1, je peux simplifier avec cette quantité-là, donc est égal à rangé un Q, donc ça c'est sur Q, donc c'est U0 au carré sur Q fois Q à la puissance n, donc est égal U0 au carré fois Q à la puissance n moins 1, de le résultat demandé. On a trouvé S sur T. On va montrer que P au carré est égal à S sur T, le tout à la puissance n. Donc, je vais calculer d'abord P au carré et trouver qu'il est égal à cette quantité-là. Donc, d'abord P. On a P est égal à, soit n, un élément de n étoile, on a P est égal à U0 fois U1 donc fois U1 jusqu'à UN moins 1. Donc c'est la même indication que je vous avais donnée plus tôt. Donc U0, U1 c'est U0 fois Q, U2 c'est U0 fois Q carré, donc fois jusqu'à UN moins 1 c'est U0 fois Q à la puissance n moins 1. Donc je peux factoriser par U0, donc U0 j'ai I0 fois I0 fois I0, donc c'est I0 fois I0 fois I0 fois, donc jusqu'à ici, donc ici j'ai Q fois Q, puisque la multiplication est commutative, donc elle fois Q au carré, fois Q à la puissance n moins 1. Donc ça va me donner I0 à la puissance n. Les 9 من 0 jusqu'à n moins 1. Donc c'est U0 à la puissance n. Et ça c'est Q à la puissance 1 plus 2 plus jusqu'à n moins 1. Donc ça c'est Q à la puissance, c'est sigma. هذه هي sigma من K allant de donc de 1 c'est K 2K jusqu'à بدينا من 1 plus 2 plus jusqu'à n moins 1. Donc jusqu'à n moins 1. بدينا من 1 jusqu'à n moins 1. Donc c'est sigma. نعرفوا les indices. Donc c'est sigma de K. Donc K allant de 1 jusqu'à n moins 1. Donc ça c'est égal. Sigma c'est une somme usuelle. Donc il est égal à n fois n moins 1 sur 2. لأن حبسنا في n moins 1 ما حبسناش في n. كون حبسنا في n غتكون عندنا هنا n fois n plus 1. Donc ça c'est P. Maintenant P au carré, c'est cette quantité au carré. Donc ça va être U0 fois 2n. On a dit au carré, donc ça va le 2, ce 2 là, ça va se simplifier, donc ça va rester juste fois n, c'est ça. Juste élever le tout au carré. Donc on a trouvé que P au carré est égal à cette quantité là. Pareil, donc c'est S, et on a trouvé que S sur T est égal à U0 au carré fois Q à la puissance n moins 1. Donc si je lève le tout à la puissance n, donc ça va me donner U0 2n, la puissance 2n, fois Q, donc n fois n moins 1. C'est pareil, donc on a trouvé que S sur T à la puissance n est égal à P au carré. Donc P au carré égale
également à cette valeur là. Donc on passe à l'exercice, on va dégager plusieurs idées. Donc je vais vous mettre les liens. Donc d'abord هنا غنقسمو. Je vais vous donner quelques idées. Les suites qui sont pas donc غنقسمو على حسب la technique utilisée pour calculer les limites de chaque suite. Donc les choses qu'on peut, bien les suites qu'on peut calculer avec l'encadrement. Donc هما بحال هادي اللي فيها سيغما ديال لا بارتي اونتيير فوا 1 sur n. Donc حنا كنعرفوا باغ calculer les limites ديال la partie entière, on utilise souvent l'encadrement. Donc هادي on va utiliser l'encadrement pour بحال هادي كنستعملوا فيها l'encadrement. هادي كذلك عندنا فيها 1 sur 1 sigma de 1 sur 1 plus la racine de k sur n. Plus que ce n'est pas une somme usuelle, donc on va utiliser l'encadrement. On va utiliser l'encadrement de sigma usuel, par exemple sigma de k, ou un sigma de k carré, ou la sigma de k à la puissance 3. Donc ce n'est pas une somme usuelle, donc on va utiliser dans ce cas-là l'encadrement. 7, 11. Il y a celle qu'on peut utiliser un calcul direct. بحال هاد 3 calcul direct, هاد 1 calcul direct, هاد 2 calcul direct. L'autre technique هما هادوك les sommes ou bien les produits اللي كيكون فيهم télescopage, les simplifications. تاع التكنيك خصكم تعرفوها وفي دونك غنستعملوها في هاد 4 donc télescopage في هاد 12 وفي هادي. دونك اون كومونس. نتوما راكم غتكونوا ديجا شفتوا في بعض من هادو. دونك نبدا من الاولى نعطيكم فكره. بوغ 10 هاد 10 عندك هاد يو ان. دونك هادي باش يمكن لك ترجعها ان سوم ديال سويت جيومتريك. دونك خصك تغير لها الكتابه ديالها. هاد موان زان غتكتبها على شكل موان فوا moins 1 à la puissance k sur 3 à la puissance k. Donc sigma k allant de 1 jusqu'à n. Donc est égal à moins, تخرج هاد الموان هنا. دونك هنا هادو تدخلهم في أس واحد puissance وحدة. دونك غيكون عندك moins 1 sur 3. Donc le tout à la puissance k. Donc, k allant de 1 jusqu'à n. Donc ça c'est une somme d'une suite géométrique. Donc le premier terme est 1 moins 1 sur 3. La raison d'elle est moins 1 sur 3. Donc vous pouvez calculer celle-là donc facilement. Donc نبداو بهذه اللي فيها الحساب juste calcul. هذه donc هذا UN بحال هذا النوع كتشوف le terme pondérant يعني اللي qui va plus vite vers plus l'infini. هو هذا 5 à la puissance n. Donc va plus vite que هذا 3 à la puissance n moins 1. Donc je dois factoriser par 5 à la puissance n. Et le terme qui va plus vite vers l'infini هو هذا 5 plus 1. Il va plus vite que 3 à la puissance n moins 1. Donc عملت به. Donc 5 à la puissance n. Donc ici ça va me rester 15 fois 3 sur 5 le tout à la puissance n. D'abord, تعرفوا علاش الفكرة عملت بهاد 5. Donc هنا ça va me rester moins 2. Donc quand n donc d'où limite quand n tend vers plus l'infini de 5 à la puissance n 2 fois 15 fois 3 sur 5 le tout à la puissance n moins 2. Donc quand n tend vers plus l'infini 3 sur 5 il est donc entre moins 1 et 1. Donc d'où limite quand n tend vers plus l'infini de cette quantité est vers 0. Donc moins 2 plus l'infini. Donc cette quantité tend vers moins l'infini. هذه هي الستيج ديال الاولى. دونك نبداو بهاد اللي فيهم جيست الكالكول عاد ندوزو للاخرين اللي فيهم دي تكنيك امبورطون.
دونك ليميت كون ان تنفيغ بلس لانفيني ديال هذه كذلك جوست لو كالكول دونك 2. دونك كتلاحظ ان ليميت كون اكس تنفيغ بيان ان تنفيغ بلس لانفيني ديال هادشي اللي ا لانتيريور ديال سينوس دو اكس سور 1 2 على بلس ان بلس 1 elle tend vers 0. دونك خصني نفكر في هاد ليميت كون اكس او بيان تي tend vers 0 de sinus de t sur t donc est égal 1. دونك خصك تفكر تبدلها فقط في الشكل ديالها. دونك هذه ليميت كون ان tend vers plus l'infini. دونك باش نرجع لهاد الشكل donc je vais multiplier par 2 et diviser par 2 pareil pour x. donc et là غتعطيني 2x ضربت في 2x وغنقسم على 2x donc de sinus x sur 2 à la puissance n plus 1 le tout هذا جوج على puissance n رجعتها لهنايا دونك كتبتها على شكل دونك هنا تكون عندي x sur 2 à la puissance n plus 1 donc j'ai multiplié par 2 باش تكون عندي هنايا وقسمت عليها دونك غتكون عندي هنايا بليتو ماشي 2 فوا x x sur 2 x sur 2 دونك هذه هي اللي المهم تاخدوا الفكره. دونك هاد كونتيتي هي بحال هذه ليميت ديال كون t tend vers 0 de sinus de t sur t donc ça elle va vous donner 1 donc elle est égale à x sur 2. donc هذه c'est une somme usuelle 3 donc راكم عارفينها ça va pas vous poser de problème donc تحسبوها k هي n fois n plus 1 sur 2 وغتقسم على n au carré donc غتحسبها tout simplement. نبداو بهادو اللي فيهم دونك l'encadrement هي قلنا هادي اللي فيها e de sigma ديال e de k fois x donc soit x un élément de r étoile plus donc de r étoile donc on a et soit k qui varie de 1 jusqu'à n. donc dès l'encadrement de la partie entière e de k fois x donc supérieur strictement à k x moins 1 inférieur ou égal à k de x. دونك من بعد ندخل بسيغما كتمشي ايطاب باغ ايطاب على هنا ندخل بسيغما donc k allant de 1 jusqu'à n donc k allant de 1 jusqu'à n pareil donc هذا نضرب في une quantité non nulle 1 sur n non 1 sur n pareil ici 1 sur n. donc هاد x tu peux le faire sortir لهنايا ما طرحش مشكل غيبقى عندك k c'est une somme usuelle donc vous pouvez le calculer tout simplement. et c'est également ce x vous pouvez le faire sortir donc هنا عندك juste k وهاد سيغما يمكن لك توزعها عليهم هو هاد سيغما من k allant de 1 jusqu'à n ديال 1 وهنا عندك هنا 1 sur n ما تنساش عندك 1 sur n donc هذه vous pouvez le calculer et vous devez trouver la même limite هنا خصك تلقى هذه tend vers la même limite que celle-là pour conclure pour cette donc هذا comparaison بين الفكرة ديالها. الفكرة المهمة هي كيفاش نونكادري هادشي اللي انا تيغ دو سيغما دونك كنمشي لهاد الكا هذا كنكادرو على حساب لي بورن من 1 جوسكا ان دونك هذه غتكون عندك هذه هي الكبيره 1 بلس تيدون بما ان عندك هنا المقام تيدون اكا لا بلو بوتيت فالور هي 1 فوا ان
دونك حنا ما كانلاش نكتبو هاد ان دونك هنا تخلي هاد اللي فيها هاد لو كا كي فاري كا فوا ان. هنا دونك tu donnes à k la plus grande valeur هي n au carré. دونك غيكون عندك هنا واحد على واحد بلس لا راسين دو n فوا n au carré غتولي عندك n à la puissance 3. عاد تدخل بسيغما من k allant de 1 jusqu'à n au carré. Donc sigma من k allant de 1 jusqu'à n au carré. هنا sigma من k allant de 1 jusqu'à n au carré. Donc celle-là n'a pas de ما كاينش هنا شي variable k, donc ça va vous donner donc n au carré, le dernier terme moins le premier terme moins 1 plus 1, donc c'est n au carré. Ça va donner juste n au carré sur cette quantité là. Donc هذه اش نسموها هما هيد un, هذا l'expression ديال un. Celle-là aussi ça va vous donner n au carré sur 1. غير تأكد ان celle-là quand n tend vers plus l'infini et celle-là tend vers la même limite. Donc celle-là هذه elle tend vers plus l'infini. Celle-là aussi لأن هنا غتفاكتوريزي par n fois la racine de n وغيبقى لك عندك هنا fois la racine de n. دونك هنا غتختزل بهذه غتمشي غيبقى لك واحد وهنا غدير sur 1 fois n sur la racine de n. دونك هنا غادي غتمشي simplification. Celle-là donc limite هذه كلها tend vers 1, donc هنا celle-là elle tend vers plus l'infini. هذه aussi après simplification ça va, vous allez donc n au carré, donc ça va vous rester n fois la racine de n. Donc celle-là aussi هنا 1 sur la racine de n. Donc celle-là aussi tend vers 1 quand on tend vers plus l'infini, celle-là tend vers plus l'infini. Donc elle tend vers plus l'infini, elle tend vers plus l'infini. Donc un il diverge. قلنا هادو فيهم l'encadrement شنا تكنيك ديال l'encadrement كاين ديال الكالكول ديريكت. نشوفوا الفكرة الثانية ديال التلسكوباج. غنوريكم واحد التقنية مهمة في هذا النوع ديال في هذه وفي واحد المثال آخر. دونك نبداو بهذه اللي سهلة. دونك U 0 appartient à R étoile plus. دونك هاد لي تيرم ديال هاد UN sont strictement positifs. فتيكونوا لي تيرم strictement positifs. Je fais passer celle-là. دونك غيكون عندي بحال قلتي UN زائد واحد على UN donc supérieur à 2. Donc ce que je veux faire, n je le remplace par k, par exemple plus 1 à la uk. Et je vais introduire le produit. D'abord le produit من خصو يبدا من k par exemple من هذه لي تيرم تاعها من i0 donc غنبدا من 0 i0 appartient à r étoile jusqu'à n moins 1 jusqu'à n moins 1. ما نحبسش في n. علاش؟ لان عندي هنا k plus 1. انا ما باغيش UN plus 1 في الاخر ابخي تيليسكوباج باغي UN. لذلك حبست في n moins 1. دابا نوريكم الا ما بغيتش تحبس في n moins 1 بغيتي تحبس في n خصك دير هذا البرودوي من k باغ اكزومبل الون دو 0 جوسكا n ديال ما تكونش عندك هنا UK plus 1 غدير UK على UK moins 1 UK moins 1. دونك غتبدا من هنا من واحد تعطيك تبدا من ك من واحد الا بغيتي دونك سوا هادي سوا هادي. دونك هنا دخلتي برودوي حتى هنا تدخل برودوي من ك الون دو 1 جوسكا ان. هادي كذلك لو برودوي من بدا من ك الون دو 0 جوسكا ان موان 1. دونك هنا il va avoir des simplifications. هاد لو برودوي كيتسمى تيليسكوبيك كيوقعوا فيهم دي سامبليفيكاسيون يعني بحال دونك
وهذه سي لو برودوي دي تيرم هاد الاولى. دونك هذه غنكتبوها بحال قلتي، هذه هي البرودوي ديال يو يو دو. هاد الاولى نخدموها بعد هذه. دونك سي باغي، سي لا ميم شوز. دونك غتعطينا يو U1 sur U0 fois U2 sur U1 fois U3 sur U2 fois donc jusqu'à UN تعوض K ب N moins 1 غيعطيك دونك UN على UN moins 1. وهذه 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 هذه 2 fois 2 fois 2 ما كاين حتى variable donc il est égal à 2 à la puissance le dernier terme n moins 1 moins le premier terme moins 0 plus 1. Donc elle est égale à 2 à la puissance n. En général, فاش يكون عندك produit من cas par exemple allant de 1 de p jusqu'à n ديال a à une constante de pas d'aucun variable. Donc هذه راه كتساوي a à la puissance n moins de p الخر moins le premier plus 1. دونك هذه اون جينيرال. هذه دونك كيوقعوا فيها تيليسكوباج. هاد يو ان مشى مع هاد يو ال هنا، هاد يو دو غيمشي مع هادو، هاد يو ان موان زان كيمشي. دونك شنو كيبقى لك؟ هذه كيبقى فيها لو ديرني تيرم هو يو ان على يو زيرو، دونك اكبر من 2 على بويسونس ان. دونك دو يو ان يو زيرو بوزيتيف، هاد يو زيرو بوزيتيف. Donc, U0 appartient à R à plus, ou la limite quand n tend vers plus l'infini de R puissance n tend vers plus l'infini, donc la limite de UN également tend vers plus l'infini. نمشيو لهادو اللي كيوقعوا فيهم التلسكوباج. غنوريكم واحد التقنيه مهمه. نبداو بهادي باغ اكزومبل. هاد UN كتساوي سيغما من K 5 من P allant de 1 jusqu'à N de 1 sur 4 fois P au carré moins 1. دونك هادي راه تيلسكوباج كيوقعوا فيها دي سامبليفيكاسيون بحال هادي هي مجموعة ديال البرودوي. هادي كذلك تيلسكوباج، وهادي وهادي وهادي. عطيتكم ليدي يمكن لكم تحسبوهم. هنا خصكم تعرفوا كيفاش ترجعها هادي تيلسكوبيك. دونك خلينا من هاد السيكما نشوفو هاد ديال 1 sur 4 بي او كاري موان 1. دونك كيساوي 1، خصني نفاكتوريزيها، هي 2 fois p moins 1 fois 2 fois p plus 1. دونك هادي a au carré moins b au carré، هادشي اللي استعملت. دونك دابا كيفاش نكتب هادي؟ هاد 1 على 2 p moins 1 fois 2 p plus 1. كيفاش نكتبها على شكل a على 2 p moins 1 plus b على 2 p plus 1. دونك الفكره سهله، بصح حنا هنا خصو ما يكونش عندك بي او كاري، ولا دونك ما تكونش حاجه هذه او كاري، خص يكون عندك دونك لان هذيك او كاري عندهم تقنيه بوحدهم. دونك شنو كدير؟ كتضرب في هذا التعبير هذا، دونك كتضرب كلشي في هذه، دونك كتبقى ليغاليتي فري. دونك الا ضربت في هاد لا كونتيتي هادي، دونك هنا شنو كتبقى لي؟ هنا كتبقى لي a، هنا كتبقى لي 2p moins 1 fois b على 2p plus 1. هنا كتسامبليفيو 2p moins 1، دونك كتبقى لك فقط هنا في هاد الكوتي هذا، حتى هاد الكوتي كتضربو في 2p moins 1، دونك كيبقى لك واحد. دابا انت شنو خصك دير؟ خصك تانولي هاد لي تيرم. فاش كيتانولا هذا؟ فاش كيتانولا الا عطيت لبي لا فالور ان دومي، دونك الا عطيت لبي لا فالور ان دومي، دونك هذا كيساوي زيرو، دونك بالتالي بي مشى، هذا راه بليس بي مشى، ما بقاش طايح لي مشكل على ان جو دون ا بي اون فالور ان دومي سي. دونك هذا لا كي زيرو، دونك نحسب هذه 2 فوا ان دومي هي 1، دونك ا كيساوي، دونك عطيت بي، قلنا جو دون ا بي
لا فالور ان دومي. علاش؟ باش يتانولي على هاد بي. دونك نعوض هنا نحسب، هذا عطاتني 1 sur 4 دونك يساوي non non 1 sur 2. 2 fois 1 demi c'est 1 donc 1 sur 2. أنا لقيتها. de la même façon أنا ناخد أنا صفحة جديدة كاع مكتوباش. donc juge P moins 1 هنا 2P plus 1 donc est égal A على هنا لقينا A. دابا بقينا غير نلقاو B. donc maintenant je multiplie par 2P plus 1 les deux côtés. donc هنا هاد le côté هذا donc ici ça va me rester, il y aura une simplification. donc 1 2P moins 1 donc هنا غيكون عندي A fois 2P plus 1 وهنا B على bien sûr 2P moins 1. donc maintenant je dois donner à P واحد la valeur هاد P pour que هاد P هاد P je dois donner une valeur باش هاد لا quantité تكون نول. يعني اش غنعطيه moins 1 demi. P est égal à moins 1 demi. si je donne à P moins 1 demi هاد la valeur هادي اللي هنا كتعطيني 0 دونك هادي مكتنعدمش بيان سور دونك كينعدم غير هادشي اللي فوق. دونك هادي تيكال 0 بقى لي بي. وهنا دونك جو كالكول بي دونك 2 فوا موان ان دومي هي موان 1 دونك تيكال 1 موان 1 دومي دونك بي تيكال موان 1 دومي. يعني لقيت ا و بي. كاين واحد التمرين غتلقاو في باش ما نطولش عليكم غتلقاو في هاد ماكسي. donc utiliser la même technique pour trouver donc هكذا بتلقى A و B و C la même technique. donc راه بلي فاسيل على ديك لي ميثود اللي هما كيستعملوا ديال كتوحد لهم المقام وكتشوف لي كوفيسيون donc هادي بلي رابيد. دونك لقينا هاد فين هي. دونك انا المهم نعطيكم فكره هذا 5. دونك هاد لقينا هاد سيغما ك من بي allant de 1 jusqu'à n ديال 1 sur 4 p au carré moins 1 دونك كتساوي سيغما p allant de 1 jusqu'à n de A لقينا هو A واحد لقينا فيه ان دومي واحد على جوج فوا دو بي موان 1 و بي لقينا فيه موان ان دومي على دو بي بلس 1. دونك هاد الان دومي يمكن لكم تخرجوه فاكتوريزيوه تخرجوه بقى عندك سيغما من بي allant de 1 jusqu'à n ديال 1 sur 2p moins 1 moins 1 sur 2p plus 1. donc هذه c'est une somme télescopique غيبقاو فيها دي simplification يعني باش تعرف عدد لي تيرم اللي غيبقاو عندك شنو كدير كتاخد هاد واحد فيهم ناقص الاخر. باغ اكزومبل 2p plus 1 موان هذا موان 2p دونك موان 1 غتولي بلس 1 دونك غتمشي هادي مع هادي كتساوي جوج. دونك جوج داك العدد اللي عطاك فاش كدير لا ديفيرونس ديال هذا لي اك باغ اكزومبل اك بلس 1 موان اك دونك هذا عطاك غير واحد حيت هذا اك بلس 1 موان ك كضربو في جوج حتى هو هذا كضربو في جوج دونك غتولي عندك 4. يعني كل واحد غيبقاو فيه 2 لان لا ديفيرونس بيناتهم جوج كضربها انت في جوج. دونك هذه كتساوي 1 sur 2. هذا شنو غيبقاو فيه هذا اللي عنده لانديس صغير غيبقاو فيه لي دو بروميي تيرم يعني غتعاود بي
ب1 دونك غيبقاو عاود عندك واحد. كون بي برون لا بروميير فالور 1، جوج فوا 1 هي جوج، موان 1 هي واحد، غيبقى فيه واحد، دونك واحد. كيبقى فيه لو تيرم سويفون اللي تابعو، تعطي بي لا فالور 2، عطيتي بي لا فالور 2 غتعطيك 2 فوا 2 هي 4، موان 1 هي 3، 1 sur 3. تمشي لهذا اللي فيه لانديس كبير، دونك تخلي تحتفظ البليسين اللي قدامو فيه موان، غيبقاو فيه لي دو ديرنيير تيرم، لي دو ديرني تيرم. دونك غتعطي بي الترم اللي قبل من ان هو ان موان 1، دونك هي واحد على جوج فوا ان موان 1، دونك غتعطيك جوج موان 1 وتزيد واحد وتحسبها. المهم انا مبغيتش نحسبها. موان لو ديرني تيرم هو هذا، واحد على جوج ان بلوس. دونك هادي تيليسكوبيك. انا قلت لك هادي الفرق ديال لي زانديس ديالهم باش تعرف داك العدد اللي عطاتك كضربو بجوج، وكل واحد اللي عنده لانديس صغير كيبقاو فيه دوك لي دو برومي باغ اكزومبل، وهداك اللي عنده لانديس كبير كيبقاو فيه لي دو ديرني. دونك حتى هذا راه عندكم في، دونك راه غتشوفوا راه بامكانكم تشوفوا الحل ديالها. دونك حتى هادي عندكم في ماكسي ولا في الطوب، هذا الطوب بالعربيه هذاك بالفرنسي سي الماكسي. دونك حتى هادي تيليسكوبيك باش توجدو هادي. دونك غدير يو كا ان كتعوضو بكا، وهاد كا يو ان كتجيبها لهنايا، قلنا ان كتعوضو بكا لان كتدخل بسيغما، كتساوي حتى هاد ان كتعوضو بكا وتدخل بسيغما. منين باغ اكزومبل نتا الا خليتي يو كا بلوس ان، دونك غتبدا هادي بادية من باغ اكزومبل من خصك تحبس في ان موان زان، من زيرو كا الون دو زيرو جوسكا ان، نتا خصك تحبس في ان موان زان وتدخل حتى هنا بسيغما من كا الون دو زيرو جوسكا ان موان زان. هادي دونك تيليسكوبيك، بما ان الفرق بيناتهم و كا زائد واحد موان كا، الفرق بيناتهم واحد، غيبقاو فيها دو تيرم. اللي عنده لانديس كبير هذا غيبقى فيها، غتعوض كا بان موان زان، دونك غتعطيك يو ان. وهادي اللي عندها لانديس صغير غيبقى فيها البروميي تيرم، كتعوض كا بزيرو يو زيرو. دونك هادي وهادي جيومتريك، هادي الفا على بويسونس كا سي اون جيومتريك، كتكتب لا فالور ديالها. ولكن هنا اون فوا ديسكوتي سولون لا فالور دو ا، ما تكون جيومتريك بعدا غير الا كان هاد ا ديفيرون دو ان. الا كان ان الفا كيساوي ان، دونك غتكون اريتميتيك. دونك vous pouvez voir لا كونتينيتي دو سا. دونك انا عطيتكم غير الفكره ديال التلسكوبيك بما ان تطرقنا ليها حنا. دونك هذا كذلك بلا ما دونك هاد ثلاثة راه هادي كاتبين فيها رقم ثلاثة، دونك معطاوش رقم اخر. دونك دونك هنا بيان سور غتفاكتوريزي بيا دو وتخلي هاد سيغما من كا الون دو دو باش مينعدمش المقام جوسكا ان. دونك هنا غيبقى عندك كا او كاري موان زان، دونك خاصك دير كا موان زان فوا كا بلوس ان. دونك بلا ميم تكنيك خصك باش ترجعها تيليسكوبيك خصك دير هادي. دونك غتضع ا، هذا قلت لكم وضعت ا موضع هنا واحد كونستونت. الا كان هذا كا ماشي كاري او كاري، الا كانوا كاري كاين ما خداماش كاينه تقنيات اخرى، ولكن نتوما كيعطيكمش هذيك او كاري. دونك صافي بلا ميم تكنيك غتوجد باش غتوجد هاد لا فالور دو ا، غتضرب كلشي في هاد كا موان زان، غتضرب هذا في كا موان زان. الا ضربتو في كا موان زان غتختزل به هنا وهنا. دونك غيبقى لك فقط هنا ضربو كذلك في كا موان زان. باش تإليميني هاد بي كتعطي الكا لا فالور ان، مشى عطيت الكا لا فالور ان، مشى هاد بي بقالك حتى هذا فاش ضربناه في كا موان زان مشى بيان سور.
بقى الكيل هنا غتعطيك ا كيساوي 1/2. دونك هنا 1/2 هنا. دونك بي باغي. دونك هانتوما عرفتم التقنية بي هكذا كتضرب في لا ميم كونتيتي و كتوجدها. دونك هذا نجاوب وحدكم نعطيكم ان سوم تيليسكوبيك. هذا دونك باش نعطيك تيليسكوبيك دونك خصك تضرب هادشي في لا كونتيتي كونجيغي. الا ضربتو في لا كونتيتي كونجيغي دونك غيولي السوم ديال بي بلس ان موان بي. حيت ضربنا في كونتيتي كونجيغي عطانا هذا او كاري موان هذا او كاري. دونك بقالك بي بلس ان موان بي دونك هي هذا سيت ان سوم تيليسكوبيك. راكم عارفين كي ديروا تتعاملوا معها. دونك باش ما نزيد نطول عليكم ميرسي بور فوتر اتونسيون اي لا بروشين. غير قبل باش ما ننساش كاين وحدين فيهم الكومباريزون. عاوتاني كاينين ديال الكومباريزون بطريقه اخرى لان هاد بحال السيغما ديال كاكاري ما ماشي هاد سا سوني با سوم ايزويل. السوم ايزويل هي سيغما ديال كا او كاري ماشي ديال لانفيغ ديالها. دونك شنو كنديرو كنكومباريوها كنبينوها بعدا انها بوزيتيف وكنبينو بانها صغر من واحد السوم اللي كنعرفو نحسبوها. باغ اكزومبل هادي راه اصغر من 1/كا في كا موان زان وهادي راها تيليسكوبيك كنعرفو نحسبوها. دونك هادو كنستعملوه لونكادروم. وهذه كذلك حتى هذه ميمكنناش كنعرفو نحسبوها الا درنا لها بانها صغر باغ اكزومبل انها بوزيتيف وصغر من شي وحده. دونك معروفه. لذلك هو كيقول لك بين ان 2 على بويسونس ان كبر من ان. دونك هذه كتكومباريها كذلك مع وحده كبر منها كتمشي باغ لونكادروم. دونك هذه هي الفكره الاخيره اللي نقول لكم. ميرسي بور فوتر اتونسيون. لا بروشين.